Ayushman Bharat scheme sengjak bisidok pungmani salno rogai tangsalo rajakhor agulini Rabindra Shotobashiki Bobon Biskangni simi sengjaka kaisa rally o manjaka saltang hangkori DM Dr. Bishal Kumar Ashalni rally rajakhor agulini dalbidal lama beraikha abo haikino patimungno te saltang hangkorni DM Dr. Bishal Kumar teibo saka abo haitang botangni bisingte hasteri gobang koklukorokno chubasu mankha प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के छः वर्ष होने पे ये रैली का आयोजन किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा है, खासकर उनकी इमरजेंसी और हेल्थ सिचुएशन में। इसी के तर्ज पर CMJY चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो आज से लगभग 6 महीने पहले लॉन्च की गई, उससे भी आम जनता को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और इसमें इस साल 2 मॉडिफिकेशन भी की गई थी, जिसमें हम लोग PBTG ग्रुप, रियांग ग्रुप और 70 ईयर से ज़्यादा के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी ये 100% सैचुरेशन लेवल पे ये प्रोजेक्ट लाया गया है। तो हम चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री की जो योजना है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ये और भी लोगों तक एक्सटेंड किया जाए और भी बढ़ाया जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके इसका इस्तेमाल करें। আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে এবং কার্ড তৈরির রাজাখর আগুলিনি সিমি অমিতনি ককথুম চিনি খরাং অসমতনি খাকাহাম তে হামবাই অসাজরা খাকুপলু টংথমু বাইবাকসা পাইনে কিচিং সংনো নাইথাথক কে চিথু তিসানা বাগে মা কুঞ্জছ্রি জুয়েলার্স এউসা তুই ফাইকা রাংচাকনি গয়না গান্থি শাখা আলাইদা অফার গ্রাম থেকে রাংচাক খকনি রাজরা খাইমু যত রাংচাকনি গয়না গান্থি শাখাও 25% জরা মেকিং চার্জ ফ্রি অবনকারী লাখ কাইসানি পাইমুঙ্গ টংনাই আলাইদা সরকার অরণ্য পায়াখো নরকনি বাগৈ রোফাইনি গয়না গান্থিও 100% মেকিং চার্জ ফ্রি অফার নরক মাননাই অক্টোবর তালনি সাল 2 সিমি 4 সাল জরা তাম ওয়ানসুবিত এই তালেদি তাবুনো ফাইদি চম্পক নগরনি মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি ফালনগর নিকুমা মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স চম্পকনগর হাতি আসাম আগরতলা রোড সালথাং ত্রিপুরা ককবুক নাম্বার 7005658734 আবনকারী তাইকাশা নাম্বার দঙ্গ 70053175